چل بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ المجتهد أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الرافعي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة فقلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. وقال انس رضي الله عنه قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر رضي الله عنه الهاني السوق في الاسواق. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقسم بأولهم وآخرهم. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقسم بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ حضور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسواق یعنی بازاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ جگہیں تھی جہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا. اسلام لانے کے بعد لوگوں نے اس جگہ کے نحوست کی وجہ سے پسند نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بازار میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, وہاں جا کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور فائدہ حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. آخر میں یہ حدیث ذکر کی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغزو جیش الکعبۃ فاذا کانوا ببعیداء من الارض, ایک بعیدہ زمین تک قافلہ پہنچا, وہ لڑنے والے پہنچے. یقسم باولہم وآخرہم, پوری کے پوری لشکر کو, پورے کے پورے ریجیمنٹ کو اللہ جل جلالہ نے زمین میں داخل کر دیا, زمین میں دسا دیا. قالت حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سب کو کیسے دسا دیا؟ حالانکہ اس میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو نیک تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. جیسے مثلا لڑائی کے موقع پر ہر ایک آدمی تو لڑنے کے لیے نہیں آیا, یہاں یہ لشکر کعبہ شریف کو لڑنے کے لیے آیا, یہ مان لیا, لیکن اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو تجارت کے لیے آئے ہوں گے, چائے پلانے کے لیے آئے ہوں گے, چائے کا ناشتہ بنانے کے لیے آئے ہوں گے, کھانے کے لیے آئے ہوں گے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ تو لڑنے کے لیے نہیں آئے, وہ تو اپنے تجارت کے لیے آئے تھے. ان کو بھی کیسے دفن کر دیا سب کو؟ وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يقسم بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو سب کو پکڑ لیا جاتا ہے, اس میں نیک اور بد کو نہیں دیکھا جاتا. وہ سارے کے سارے کیا سیلاب آتا ہے تو سارے کے سارے نیک اور بد, اچھے کے گھر اور برے کے گھر سب میں پانی ڈوب جایا کرتا ہے. ہاں, اس میں مرنے کے بعد پھر جو قیامت میں اٹھایا جائے گا اس وقت نیک نیک ہوں گے, بد بد ہوں گے. جی. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بالأول 20 درجة. کہنا 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے. وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهض إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحطت عنه بها خطيئته. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وقال أحدكم في صلاة ما لم يحدث سے ما لم يؤذي, اگر کسی نے حدث کر دیا تو پھر فرشتے دعا کرنا بند کر دیتے ہیں, یا تم نے کسی کو ایذا دی تو ایذا دینے کی وجہ سے پھر وہ فرشتے تمہارے لیے دعا کرنا بند کر دیتے ہیں. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن عبيد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه. صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے اور کسی آدمی نے کسی کو کہا یا ابا القاسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ مجھے بلایا گیا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی اور مشہور تھی, تو انہوں نے کہا میں آپ کو تو نہیں بلایا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام تو رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت مت رکھو. جی. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير بن عبيد بن عاصم رضي الله عنه قال دعا رجل بالفقيه يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك. فقال سموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک
खुद नहीं रखना जिसमें इश्तिबा हो सकता था, इसलिए वो मना किया गया। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, अब इश्तिबा बाकी नहीं रहा, इस वजह से अब वो कासिम रख सकते हो जी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابي بن جبير بن مسلم عن ابي هريره الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النار لا يكلمني ولا اكلمه حتى اتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمه رضي الله عنه فقال ثم لقاء اتم لقاء فحبسته شيئا فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخافا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعته. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد یعنی سوار جو آتے تھے وہ کھانا لے کر ان سے وہ سواروں سے خرید لیا کرتے تھے. فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوا حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تمہارے گاؤں میں جب دوسرے گاؤں سے یا شہر کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے جو شہر ہوتے ہیں گاؤں ہوتے ہیں وہاں سے لوگ سبزی وغیرہ لے کر آتے ہیں, وہ یہاں جس جگہ منڈی ہے وہاں تک نہیں آنے دیتے, آگے ہی جا کر اس سے خرید لیا کرتے ہیں. ان کو وہ معلوم نہیں ہوتا کہ منڈی میں بھاؤ کیا ہے, تو ان کو دھوکا ہوتا ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ منڈی میں آئے وہاں تک مت خریدو جی. وقال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. باب كراهية السخف في السوق. حدثنا محمد بازار میں گونگاٹ کرنا یا بازار میں زیادہ شور شرابہ کرنا سخف کہا جاتا ہے, منع کیا گیا ہے جی. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن عطاء بن يسار نقد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں کیا صفت بیان کی گئی ہے آپ مجھے وہ بتائیے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں یہ صفت بتائی گئی ہے کہ بازار میں گونگاٹ کرنے والے, بازار میں شور و شراب کرنے والے نہیں ہوں گے جی. قال اجل والله انه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكلا ليس بفظ ولا ولد ولا صخاب في الاسواق ولا يقوى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يغفره الله حتى يقيم به الملة الاوجاع بان يقول لا اله الا الله وتفتح بها اعين وصم واذان صم وقلوب غلف. تابعه عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال وقال سعيد بن هلال عطاء عن ابن سلام رضي الله عنه قال ابو عبد الله غلف كل شيء في غلاف فهو اغلف سيف اغلف وقوس غلفاء ورجل اغلف اذا لم يكن مقتولا. اسی وجہ سے جس آدمی کو ابھی ختنہ نہ کی گئی ہو اور اس کے شفا کے اوپر چمڑا ہو تو اس کو گلف سے تعبیر کیا جاتا ہے. باب الكيل على البائع والمعطي. وقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون, يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم كقوله يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. حدثنا عبدان قال اخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه ان يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليه فلم يقل. جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہے, کئی مرتبہ کے ساتھ ہمارے سامنے گزرا غزوہ احد میں انتقال شہید ہو گئے تھے وہ, اور ان کا بہت سارا قرضہ تھا جی. فقال ايها النبي صلى الله عليه وسلم اذا تصنف التمر واصنافا الاجود على حدة مع زيت على حدة ثم ارسل الي ففعلت ثم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم. جب انہوں نے نہیں مانا, مانگنے والوں نے کہ نہیں ہم کو پورا کا پورا چاہیے, اب وہ اتنا مال نہیں تھا کہ سارا ادا ہوتا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا ایک کام کرو, ہر قسم کی جو کھجور ہے اس کو الگ الگ بگلا کرو. سمجھو اجوا ہے تو وہ ایک جگہ پر, دوسری ہے تو وہ جگہ پر جی.
ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل أو فكلتم حتى أوفيتهم الذي له وبقيت عندي كأنه. اب جب دینا شروع کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا پورا پورا قرضہ ادا کرنا شروع کرو، اور ہر ایک کا قرضہ ادا ہو گیا، اور قرضہ ادا ہونے کے بعد بھی کھجور باقی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تھا کہ مجھے تو پہلے ایک پتا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہونے والا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ویسے وہ کھجور بہت کم تھی، لیکن اللہ نے اتنی برکت دی جس کی وجہ سے اس کا سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ جی كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل له حتى أدى. وقال هشام عن وهب عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم زد له فأوف له. باب ما يستحب من الكيل. ناپ لینا چاہیے، جو بھی وزن کی چیز ہو تو اس کو وزن کرا لینی چاہیے، ناپنے کی چیز ہو اس کو ناپ لینا چاہیے۔ جی حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كريم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم. اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جی باب برکت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مده. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو برتن تھا جس کا نام مود تھا، اس مود سے وہ کیا دودھ یا چیزیں وغیرہ ناپی کے تولی جاتی تھی۔ جی في عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن ابي الانصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا ابراهيم بمكة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحفرة. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم بن ابي رضي الله عنه قال رايت بے طعام میں کھانے کو بیچنا اور حکرت میں جمع کرنا، جمع کر کے رکھنا اور پھر جمع کر کے بیچنا تاکہ زیادہ قیمت آئے۔ رايت الذين يشترون طعام مجازفة اٹکل کے ساتھ بیچتے ہو۔ يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا حتى يؤمروا الى رحالهم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال ان کے گھروں تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما یہاں تک کہ وہ اس کے قبضے میں کر لے، یستوفی حتى يستوفي. قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال ابو عبد الله مرجون مؤخرون. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی چیز کو تم نے خریدا، کسی کھانا کا تم نے خریدا، جب تک قبضہ نہ کرو وہاں تک تم اس کو بیچ نہیں سکتے ہو۔ اس وجہ سے قبضہ کرنے کے بعد پھر اگر تم بیچنا چاہو تو بیچ سکتے ہو۔ جی فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن اوس رضي الله عنه انه قال من كان عنده صرف سونا چاندی صرف. فقال طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. قال اخبرني مالك بن اوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق سونے کو چاندی کے ساتھ بیچنا، الذهب بالورق ربا الا ها مگر نقد ہو، والبر بالبر ربا الا ها وها، والتمر بالتمر ربا الا ها وها، والشعير بالشعير ربا الا ها وها. باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے یا جس پر تمہارا قبضہ نہیں ہے اس کو قبضے سے پہلے ہی بیچ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا احسن كل شيء الا مثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. قال اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقضيه. باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤذيه الى رحمه. اگر جزافاً اٹکل سے کوئی ڈگلا رکھا ہوا تھا میں نے اس کو خرید لیا
5 रुपए में खरीद लिया, 10 रुपए में खरीद लिया, इतना है, वजन वगैरह नहीं कहा। तो फिर उस सूरत में उसको जब तुम अपने कंट्रोल में कर लोगे, अपने कब्जों में कर लोगे, तब उसका बेचना दुरुस्त है। والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لقد رأيت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون بذاقا يعني الطعام ويضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يوفوه إلى رحالهم. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه إن الماء فباع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدرك الصفقة حيا مجوعا فهو من المبتاع. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بکر صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا گزرا ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر نہ تشریف لائے ہو، یعنی ہمیشہ کا معمول تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر پر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کثرت کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ولما أذن له بالخروج إلى المدينة لم يره. جب مدینہ منورہ جانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو گئی تو عین دوپہر کے وقت میں سب گرمی تھی اور سارے راستے گرمیوں کی وجہ سے کرفیو لگے ہوئے تھے، خالی پڑے ہوئے تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے۔ گھر والوں نے دیکھا کہ ایسا سب گرمی کا موسم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف تو لایا کرتے تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن وہ تشریف لانا صبح کے وقت ہوتا تھا، شام کے وقت ہوتا تھا، سمجھ میں۔ اور آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں بہت سب گرمی کے وقت میں تشریف لا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت اہم مسئلہ ہے، کوئی بہت اہم معاملہ ہے جس معاملہ کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ قد اذن له في الخروج الى المدینہ لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال فخبر به أبو بكر رضي الله عنه صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینے کے لیے تشریف لائے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بھی ہجرت کرنا پڑے گا، اور جب مجھے تو ابھی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں تو ابھی نہیں جا سکتا، مجھے اجازت ہو جائے گی تو میں تمہیں بتا کروں گا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کہا کہ بالکل۔ تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے لیے اونٹنی خریدی اور اونٹنی خرید کر ببول کے پتے کو کھلا کر ان کو تیار کرنا شروع کی تھی کئی مہینے پہلے ہی، سمجھ میں آیا؟ تو اس وجہ سے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو گئی کہ اب تم بھی ہجرت کر سکتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے کہ ان کو اطلاع کی جائے کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے اور میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا فخبر به ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال ما جاء علی النبی صلی اللہ یعنی گھر والوں نے دیکھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہوگی، انہوں نے دیکھا، والدہ نے گھر میں دیکھا، دوسروں نے دیکھا، اور پھر آپس میں سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت آنے کا معمول ہے نہیں، لیکن اس وقت آیا ہے، کوئی بڑا اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر کو بھی کہا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخت دھوپ میں، جبکہ کیا ہے گرمی کی وجہ سے سارے راستے لوگوں سے بند پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا من حدثه ولما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج ما عندك ولما دخل عليه جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی خانگی میں بات کرنا ہے، ذرا ان کو نکالو یہاں سے، گھر میں جو لوگ ہیں ان کو نکالو، میں تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں گھر ہی کے لوگ ہیں اور سارے کے سارے معتمد ہیں، ایک میری بیوی ہے، ایک آپ کی بیوی ہے حضرت عائشہ، سمجھ میں آنے؟ اب ان لوگوں سے کیا پردہ ہے، یہ تو ہمارے معتمد لوگ ہیں۔
समझना। तो इस वजह से फिर हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसकी हिजरत करने की इजाजत हो गई और मैं हिजरत के लिए जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि मैं साथ हो सकता हूँ? कहा कि हाँ। तो कहा ठहरिए, मैंने 2 ऊँटनी मंगवा रखी है, तैयार कर रखी है, पाक कर रखी है, वहां से मैं मंगवा रहा हूँ। समझ में। और फिर इतने में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहां थी, तो उन्होंने जल्दी से एक तोशादान बनाया, नाश्तादान बनाया, और उसको बांधने के लिए रस्सी नहीं थी, तो हजरत अस्मा ने अपना पटका, अपना चादर जो था उसको फाड़ा, और फाड़ कर उसको बांधकर तैयार कर दिया। और दोनों हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर से हिजरत के लिए निकले, लेकिन सीधे क्या है गारा सौर में चले गए। वहां जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के लिए पनाह ली। قال لأبي بكر فلما دخل عليه قال لأبي بكر رضي الله عنه أخرج ما عندك जो है इनको निकालो, बात करनी है। قال या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, तो मेरी 2 बेटियां हैं, एक आयशा है और एक अस्मा है और एक मेरी बीवी है। इन्नहुमा इब्नताया यानी आयशा व अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। قال अशअरत अन्नहु क़द उज़िन ली फ़िल ख़ुरूज। قال आपको मालूम हो गया मुझे क्या है खुरूज की यानी हिजरत करने की इजाजत हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, قال الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। قال الصحبة साथ में मुझे भी शिरकत करने की इजाजत है, मैं आपका साथी बन सकता हूँ। قال या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इंदी नाक़तैन अअददतहुमा लिलख़ुरूज। قال الصحبة قال الصحبة यानी सोहबत में चल सकते हो। और ये कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बात हुई थी उस वक्त से मैंने समझ गया था, तो इस वजह से मैंने पेशगी ही 2 ऊँटनियां खरीद रखी है। आप दोनों में से एक को ले लीजिए। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह। समझना है नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, बल्कि कहा कि वो जो ऊँटनी है उसके पैसे मुझसे ले लो। वक़ाल क़द अख़ज़्तुहा बिस्समन, मैंने उस एक ऊँटनी को जो तुमने मेरे लिए खरीदी है, मैंने लिया बिस्समन, पैसे लेकर, फ्री में नहीं चाहिए मुझे। जी। बाबुन ला यबीउ अला बैइ अख़ीहि वला यसूमु अला सौमि अख़ीहि हत्ता यअज़न लहु औ यतरुक। यानी अगर कोई आदमी खरीदो फरोख्त कर रहा हो, तिजारत कर रहा हो, बेवसीला कर रहा हो, तो जब तक वो पूरा न हो जाए, या खरीद ले या कैंसिल न कर ले, वहां तक तुम अपना भाव मत डालो। आजकल भाव को बढ़ाने के लिए इस किस्म की चीजें की जाती है जिसको शरीयत ने मना किया है। जी। हदथना इस्माइल क़ाल हदथनी मालिक अन नाफ़ि अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यबीउ बअदुकुम अला बैइ अख़ीहि। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه. इसी तरीके से अगर शादी का उसने खितबा दिया है, पैगाम दिया है, तो जब तक उसका पैगाम का तस्फिया न हो जाए, हाँ या ना का, वहां तक तुम अपना पैगाम मत डालो। वला तसअलुल मरअतु तलाक़ उख्तिहा लितक़वा। और इसी तरीके से तीसरा हुक्म औरतों को दिया गया कि वो अगर किसी के साथ शादी करना चाहती है और कहते हैं मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो शौकन जो है अपने निकाह में उसको निकालो तो मैं आ जाऊँ, तो ये भी मना है। जी। लितक़वा मा फी इनाइहा। बाबु बैइल मुज़ायदती। बाबु बे मुज़ायदा, नीलाम की बे जायज है कि नाजायज, इसको यहाँ पर बयान करें। अभी तुम्हारे सामने मसला आया कि अगर किसी आदमी ने कोई खरीद फरोख्त हो रही हो, कोई उसमें अपनी इश्तिया कोई अपना बता रहा होता, तो उस सूरत में वो खरीद रहा हो, तो जब तक वो तस्फिया उसका न हो जाए, वहां तक तुम्हें अपनी तरफ से उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब ये मुजावना जो है, नीलम जिसको कहते हैं, उसका ये है कि एक चीज रखी जाती है और कहा जाता है कि भाई इसकी ये चीज बेचने की है, जो ज्यादा पैसा देगा उसको दिया जाएगा। बोलो कितना दे सकते हो? 10, वो कहता 10.25, वो कहता 10.25, वो 11, वो 11.25, 12.25, तो इस तरीके से वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसको मुजावना कहते हैं, और ये नीलम की बेजाइज और दुरुस्त है। हमारा सालाना इम्तिहान का ये सवाल था, बैउल मुजावना। अब इसमें क्यों, इसमें क्या ममानियत है, किस वजह से? अब आदमी को सोच कर गौर फिर करके मना करने लगे कि इस वजह से कि इस हदीस से पाक में मना किया गया है कि एक आदमी खरीद रहा हो तो तुम मत खरीदो। अब जिसने 11 रुपए का दाम दिया है वो उसको खरीद रहा है,
तब उसके ऊपर तुम्हें 11.25 नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये बे ऐसी है मुज़ाबना कि जिसमें अगर इस तरीके से कोई आदमी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। जी। وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد फीमन बेमन यजीद भी इसे कहते हैं, जो ज्यादा बताएगा, जो ज्यादा कीमत अदा करेगा उसको ये दिया जाएगा। ये भी, इसको भी बे यजीद यानी नीलाम की बे को कहा जाता है। जी। حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن ابي رواح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عبده فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من एक يشتري आदमी था जो उसने अपना गुलाम जो था मुदब्बर, मुदब्बर उस गुलाम को कहता है कि अगर कोई आदमी अपने गुलाम को ये कह दे कि मेरे मरने के बाद अंदूरी, मेरे पीछे, मेरे मरने के बाद तो आजाद है, तो अब ये गुलाम मुदब्बर करार दिया जाएगा। अब इसको बेचना जायज नहीं होगा जब तक ये आदमी मर न जाए, वहां तक ये गुलाम होगा, और जो आदमी मर गया तो मरने के बाद वो आजाद हो जाएगा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी ने अपने मुदब्बर को बेच दिया, और फिर उसके बाद और उसको मोहताज की हो गई, जरूरत पेश आ गई और कोई उसके पास माल नहीं था, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुदब्बर बेचा जाएगा, है कोई खरीदने वाला? तो अब उस वक्त में वहां जो लोग बैठे थे, किसी ने कहा कि मैं 1 रुपये में खरीदता हूँ, किसी ने कहा मैं 1.5 रुपये में खरीदता हूँ, किसी ने कहा मैं 2 रुपये में खरीदता हूँ। तो इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचा। जी। فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن ابي اوفى رضي الله عنه الناجز الربا قائم وقال لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخطيئة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس. باب بيع الغرر धोखा बाजी की बे और हबलुल हमला, ये भी नाजायज और दुरुस्त नहीं है। وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج उस जमाने में बेचा जाता था जानवर को, और फिर जो जानवर बेचा गया है उसके पेट में जब हमल आ जाएगा उस वक्त तुम फिर मुझे बेच देना, इसको बे हबलुल हमला कहते हैं। ثم تنتج التي في بطنها. باب بيع الملامسة. وقال انس अगर किसी कपड़े को लम्स हो गया, हाथ लग गया, तब बस एक कपड़ा खरीद लिया गया तो उसमें फिर इख्तियार बाकी नहीं रहता, उसको मना किया गया है। जी। धोखाबाजी की बे जायज नहीं है। وقال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن ابي شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنافقه. उनके मानना है फेंकने का था, बस लकड़ी फेंकी और नंबर लग गया, या तुमने कहीं लिखा होगा, कहीं तुमने एक आदमी हो कहीं नहीं लिखा होगा, वो क्या कहते हैं, वो मेले वेले में लगते हैं कि पैसे डालते हैं, वो एक चक्कर घूमता है और किसी के ऊपर जीत जाता है, जो कुछ मिल जाता है वो मिल जाता है, और अगर कहीं नहीं मिला तो चला भी जाता है, ये जुगाड़ है। ये जवाब आज मना है, नाजायज है। وهي ترهو الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسه والملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد بن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباد. باب بيع المنابذة. وقال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحدثني اياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا مأمور بن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين. दो कपड़ों से, दो लिबासों से मना किया है। وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. باب النهي للبائع الا يحفر الابل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرات التي سري لبنها وحقنت به وجميع فلم يحلل اياما واصل التسرية حبس الماء يقال منه صريت الماء اذا حبسته. पुराने जमाने में जानवर वगैरह जब बेचना होता था उस वक्त, और आजकल के जमाने में भी कोई तुम्हारी भैंस वगैरह बेचनी है उसकी, तो अब उस वक्त में अच्छी कीमत कब आएगी, जब उसका दूध ज्यादा होगा। अब जाहिर बात है कि दूध तो वो 3 ही लीटर देती है, अब 3 लीटर दूध में वो क्या पैसा ज्यादा आएगा। इस वजह से सुबह के वक्त
वो धोना बंद कर देते हैं। जब बेचना होता है, अगर शाम को हम देखने आएंगे तुम्हारी भैंस को, तुम्हारे सामने भैंस को धोया जाएगा, तो वो सुबह को धोना बंद कर दिया जाता है, और वो सुबह का दूध और शाम का दूध दोनों जमा होकर फिर 5 किलो 5 लीटर या 6 लीटर वगैरह होता है, तो ये बहुत होता है। तो इस किस्म का धोखाधड़ी के साथ बैग कर दी जाती है। अब वो घर ले जाता है तो फिर वही एवरेज पर आ जाता है 3 लीटर के ऊपर, समझना है ना। तो इस सूरत में उसको बे मुसर्रत से ताबीर किया जाता है, ये नाजायज है जी। حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. اور چونکہ اس نے ایک دن اس دودھ سے فائدہ اٹھایا ہے، اس وجہ سے ایک ساتھ کھجور دیا جائے گا۔ ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر. حدثنا مسدد اکثر روایت میں تمر کا تذکرہ ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محقرة فردها فليرد معها صاعا من تمر. دودھ دھونے کے دھوکے میں اگر اس طریقے سے بکریاں خریدی گئی ہے، اب جب وہ واپس کی جائے گی تو اس خریدنے والے کو نقصان ہوا، اس نے 2 لیٹر دودھ سمجھ کر تم کو زیادہ پیسے دیے تھے، وہ تو 1 ہی لیٹر دے رہی ہے۔ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان دوسرے گاؤں سے دوسرے شہر سے لوگ بیچنے کے لیے آتے ہیں تو تم آگے بڑھ جاتے ہو اور آگے بڑھ کر انہیں سے راستے میں خرید لیتے ہو، اس کو معلوم نہیں گاؤں میں اس کا بھاؤ کیا چل رہا ہے، وہ سستے میں دے دیتے ہیں۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن ولا تسروا الغنم یعنی غنم کو بھی تصرف مت کرو، یعنی اس کا دودھ کو مت روکو۔ ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من التمر. باب ان شاء رد المسرات وفي حلبتها. مسرات ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جس کا دودھ روک دیا گیا بیچنے کے لیے جی۔ وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد بن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسرات فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. باب بيع العبد الزاني. عبد الزانی اگر کوئی غلام ہے اور اس غلام کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے تو پھر اس صورت میں تم اس کو اپنے پاس مت روکے رکھو، اس وجہ سے کہ وہ زنا کرتا رہے گا اور سزا بھگتتا رہے گا اور تکلیف بھی تمہیں ہوتی رہے گی، دوسرے کو بیچ دو جی۔ وقال شريح ان شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه فتبين زناها فليجلدها ولا يفرق، ثم ان زنت فليجلدها ولا يفرق، ثم ان زنت الثالثه فليبيعها ولو بحمل من شعر. تیسری مرتبہ کہا کہ اگر وہ نہیں مانتا نہیں رکتا تو پھر اس کو جتنی کم قیمت بھی آ رہا ہے تو اس کو بیچ دو، سمجھنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب کے مالک اس کو ایسا مل جائے جو ساری اس کے زنا کے اثر کو ختم کر دے کہ پھر اس کو زنا کرانے کی خواہش ہی پیدا نہ ہو جی۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت. اگر کسی باندے نے زنا کیا اور زنا کو نہیں چھوڑتی، احسان نہیں اختیار کرتی، ولم تحسن قال ان زنت فجلدوها، مارو اس کو، کوڑے لگاؤ اس کو، ثم ان زنت فجلدوها، ثم ان زنت فبيعوها، تیسری مرتبہ پھر زنا کرے تو اس کو بیچ دو۔ اب جب تم بیچ دو گے تو کوئی نہ کوئی اس کو خرید لے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کا مالک ایسا طاقتور ہو کہ اس کی ساری خواہشیں پوری کرے، اس کو زنا کے لیے توجہ ہی نہ رہے۔ ولو بظفیر، ولو بظفیرین، اگر ایک ظفیر ہی کے ذریعے سے ہو، کیا ہے بال کی لڑی کے ذریعے سے ہو جی۔ قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثه او الرابعه، یعنی 3 مرتبہ کے بعد یا چوتھی مرتبہ کے بعد اس کو بیچنے کو کہا، مجھے یاد نہیں رہا۔ باب الشراء والبيع مع النساء. عورتوں کے ساتھ بھی خرید و فروخت کرنا، یعنی عورتوں کے پاس سے خریدنا
या तुम औरत को बेच रहे हो तो ये दोनों खरीदना और बेचना मिनन निसा जायज है। जी। حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال عروه بن الزبير قالت عائشه رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को कहा कि बरीरा को बेच दो या खरीद लो, तो मालूम हुआ कि औरत के लिए खरीदना फरोखना औरत खरीद कर सकती है, तो औरत खरीद फरोख कर सकती है और औरत मालिक बन सकती है। जी। فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وعاتقي فانما الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد ما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة شرط شرط الله احق واوثق. حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا همام سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان عائشه ساومت بريره فخرج सामत के माने हिसाब किया, भाव किया। وخرج الى الصلاه فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان बेचना वो ना कह रहे हैं, हम सड़क में बेचना चाहते हैं जब मेला हमारे पास हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो खरीदेगा वो आजाद करेगा उसको वेला का हक मिलेगा। जी। الا ان يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها او عبدا فقال ما يدري. حضرت बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो वाक़या है बहुत तफसील के साथ हदीस में आता रहता है। ये हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बांधी थी और वो किसी दूसरे के मिल्क में थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ इनकी दोस्ती थी, इस वजह से कभी कभार वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आया जाया करती थी, दोस्ती थी, बैठती थी, बातचीत करती थी। इसी वजह से तुम्हें मालूम हुआ कि जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब तहमत लगी तो हजरत बरीरा को वो बुलाया गया और बरीरा को बुलाकर पूछा गया कि भाई तेरे ख्याल में आयशा के मुताल्लिक क्या है? तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी है, हाँ बचपना है उसके अंदर में, अभी नौजवान है, बचपना है, वो ज्यादा फिक्र नहीं करती। और मैंने उस वक्त बताया था तुम्हें कि नौजवानी का उम्र जो होता है उसमें आमतन ऐसा ही होता है कि ज्यादा फिक्र नहीं होती। समझ में, रुमाल है और उस रुमाल को इस्तेमाल किया तो क्या, नहीं किया तो क्या, किसी दूसरे को दे दिया तो क्या, और फिर यही जब बुढ़ापे में आ जाएगा तो खींच खींच के रखेंगे कहीं जरा नहीं चला ना जाए। समझ में आती, इस तरीके से बचपना है, आटा को घूमती है और रख देती है, चल फिर काम आएगा फिर करेंगे, और इतने में बकरी आकर खा जाती है, कोई ज्यादा नहीं करती। ये बताता याद होगा तुम्हें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई तो उन्होंने कहा कि मेरे मालिक ने मेरे साथ 9 औक़िया सोने के ऊपर मुझे आजाद करने का कहा है। यूं कहा कि तुम 9 औक़िया सोना लेकर आ जाओ, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और इसलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला वो जानती थी कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है सदका करती रहती है, इस वजह से अगर कुछ वो पैसे दे दे तो और आसान हो जाएगा। हजरत आयशा से बात की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि कोई गुलाम को मैं खरीदूं और गुलाम को मैं आजाद करूं ताकि मुझे काम आए। तो गुलाम आजाद करने का मैं सोच ही रही थी और अब तुम्हारा मसला आ गया तो चलो बहुत अच्छा है, मैं तुझी को वो खरीद लेती हूँ और मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, तो तुम्हें पैसे भी भरने की जरूरत नहीं है। हुए जाकर बात करो, कहा कि आयशा खरीदना चाहती है, जाओ जाकर कहो खरीद ले, लेकिन बिना हमारे पास होगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहा कि तो नहीं हो सकता, वेला तो होगा उसके पास। ज्यादा का वेला का किस्सा भी हो चुका था। अब इस वक्त असल बताना है तो हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी उनकी शादी कराई हुई थी उनके मालिक ने, मौला ने। और गुलामी एक ऐसी हालत होती है कि मजबूरी होती है। मालिक अगर निकाह करा दे किसी औरत का तो औरत यानी बांदी इनकार नहीं कर सकती, मजबूरन उसको निकाह मंजूर करना ही पड़ता है, चाहे उसे पसंद हो या चाहे उसे पसंद ना हो। समझ में नहीं, मालिक अगर कुछ दे तो वही खाना पड़ता है, पहना है तो वही पहनना, अपनी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं होता। हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कर दिया था हजरत मुग़ीस से। मुग़ीस नाम एक और गुलाम था, उससे उनका निकाह करा दिया था। हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 1 मिनट के लिए भी वो बढ़ता नहीं था, पसंद नहीं था। समझ में आया नहीं?
اب मालिक ने निकाह करा दिया, पसंद है या नहीं है, और हमारी कोई राय तो चलती नहीं, इसलिए वो उसी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। इतने में ये आजादी का मसला पेश आ गया। अब ये आजाद हो गई। अब आजाद हो गई तो अब उसको इख्तियार मिलेगा या नहीं मिलेगा, किताबुल निकाह का मसला है कि मालिक ने अगर बांदी का निकाह कराया है या मालिक ने किसी बंदे का निकाह कराया है, बांदी का क्यों, तुम्हारा भी तो हो सकता है, बंदे का निकाह कराया है, मजबूरन मान लिया था तुमने, समझना है, लेकिन अब तुम खुद आजाद हो गए तो तुम्हें इख्तियार है, चाहे तो रखो चाहे तो न रखो, समझना गया। अब हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो गुलाम शौहर था, इसमें इख्तिलाफ है कि हजरत बरीरा का गुलाम आजाद था या बरीरा का गुलाम शौहर गुलामी था। दोनों कौल नकल के जा रहे हैं, और सही कौल ये है कि उनका शौहर जो था वो भी किसी का गुलाम था, समझ, और हजरत बरीरा को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब बरीरा को पसंद नहीं था तो बरीरा को इख्तियार मिल गया कि तुम चाहे तो रहो, तुम चाहे तो ना रहो, और जब वो तो अपना इख्तियार करेगी और कह दिया कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। अब ये मुगीस जो है उसको हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि कुछ न कहो, समझ में आया नहीं। ऐसा ही है, अभी जो 2-4 दिन पहले एक मौसम मेरे पास आया करते थे और वो इतनी क्या है मजबूरियां दिखलाया करते थे बीवी की, और बीवी इसको 1 मिनट के लिए भी पसंद नहीं करती थी। होता है ऐसा, समझ में आया। अब इतना था कि बहुत सारे लोगों ने हजरत बरीरा से सिफारिश भी की, अरे बेचारा तेरा आशिक है, तेरा महबूब है, तेरे बगैर उसको चैन नहीं है, तेरे बगैर देखो रोता फिरता है, रोता रहता है, समझे। दूसरों की तो बात तो हजरत बरीरा ने मोतबर नहीं समझी, एहतियात से ली नहीं, उसको कहते रहे कहने दो। यहाँ तक के हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरीरा से कहा, तो अब हजरत बरीरा चौंकी और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मशवरा दे रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं। देखो ये बात है, ये खास पॉइंट देखने का है। हम तो बहुत दावा करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का, लेकिन अमल हमारा क्या होता है देख लो। हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के मुगीस तुम्हारे साथ बहुत मोहब्बत कर रहा है, बेचारे को उसका तुम उसके लिए क्या कुछ डालते नहीं, जरा उसके साथ तवज्जो करो। तो कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मशवरा दे रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं। अगर आप हुक्म दे रहे हैं सर आंखों पर, अभी मैं उसको पसंद कर लेती हूँ, अभी मैं उसके साथ रहने के लिए इख्तियार दे देती हूँ और मैं उसको इख्तियार कर लेती हूँ। और अगर आप मुझे मशवरा दे रहे हैं तो मशवरा देने में तो मशवरा देने वाला मशवरा लेने वाला दोनों का इख्तियार होता है। मशवरा दे रहे हैं तो मशवरा के सिलसिले में मैं मजबूर हूँ, मैं आपके मशवरे को कबूल नहीं कर सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तो मशवरा दे रहा हूँ, समझ में आ गया। फिर हजरत बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस शौहर को कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से हजरत मुगीस छूट गए। अब यहाँ पर इस बात को जिक्र कर रहे हैं थोड़ा सा, इन्नमल वलाउ लिमन आतका, इन्नमल वलाउ लिमन आतका। मैंने नाफे से पूछा, कुल्तु लिनाफिन हुर्रन काना ज़ौजुहा औ अब्दन, काना ज़ौजुहा औ अब्दन, या हुर्रन काना औ अब्दन, यानी उनका जो शौहर जो था हजरत बरीरा का, वो गुलाम था या आजाद था। अगर आजाद है तो फिर ये भी आजाद वो भी आजाद, तो फिर इख्तियार नहीं मिलता। जी फ़क़ाल मा युदरीनी, मुझे नहीं मालूम। बाबुन हल यबीउ हाज़िरुन लिबादिन बिग़ैरि अज़्न व हल युइनुहु औ यंसहुहु। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तंसा अहदुकुम अख़ाहु फ़लयंसह लहु व रख़्ख़स फ़ी अताहु। हदथना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हदथना सुफ़यान व इस्माईल अन क़ैस समिअत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल बायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बैअत की मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के लिए जी, वइक़ामिस्सलाति व इताइज़ ज़काति वस्समी वत्ताअति, वस्समी वत्ताअत सुनने के ऊपर और इताअत के ऊपर, वन्नुस्फ़ि लिकुल्लि मुस्लिम, और वन्नुस्फ़ लिकुल्लि मुस्लिम, हदीस हर मुसलमान के लिए
جو ان کے لیے خیر ہو، جو ان کے لیے بہتر ہو، کوئی بات نہیں کروں گا۔